Dobrodošli. Vrele gume testiraju Foton Tunland G7. Da li je ovo pick-up za svako gazdinstvo u Srbiji? Osetite slobodu pod jedrima. Allur 51.9. Iz Portugala donosimo prve utiske o Toyoti CHR+. Upoznajemo ekipu koja će obeležiti početak moto, skuter i quad sezone. A tu je i neuništivi transporter iz 90-ih, Mitsubishi L300. Uživajte! Kineski talas koji je zapljusnuo evropske obale više sličniji tsunamiju nego talasu, stigao je ne samo u zoni elektrike, ne samo u zoni plug-in hibrida, ne samo u zoni SUV-a i limuzina, već je stigao i u zoni radnih vozila, kamiona, kombija, dostavnih vozila i pick-up modela, u kakvom se mi jednom danas nalazimo. To je debitant iz Kine, brand Foton. Čuli smo mi već dosta o njemu. Postoje od 1996. godine, jedan je od najvećih kineskih proizvođača, ali specijalizovan za komercijalna prevozna sredstva od teških kamiona preko kombija, evo i do pick-upa. Foton Tunland G7, konačno jedan Kinez koji dolazi sa nekim prepoznatljivim imenom koji ćemo lako zapamtiti. Zapravo ovde se radi o klasičnom pick-up terencu koji je pre svega namenjen za radne svrhe. Međutim, po ovoj opremi koju ja vidim sada unutra, po kvalitetu izrade interijera i svim nekim detaljima, on prilično stremi ka luksuznom sektoru u automobilizmu. Do recimo pre 10 godina na ovaj način su bili opremljeni premium modeli s ovom vrstom kože, s ovom vrstom štepa, s ovim izborom plastike i materijala. Sada, evo vidite, za 10 godina došli smo do toga da je u radnoj mašini, poput ovog Fotona Tunlanda G7, imamo jedan zaista prijatan ambijent za putnike. Dugačak je 5,3 metra, postavljen je na čeličnu šasiju i po svim ovim performansama i karakteristikama spoljašnjosti ni po čemu ne odudara od one naše već dobro poznate koncepcije i onog što znamo kako izgleda jedan pick-up. Ima međusojinsko rastojanje od 3 metra i 11 santimetara, što odmah u samom startu znači da ga niko neće kupiti, vjerojatno da bi se s njime švrćkao po gradu, kretao po garažama i pokušavao da se parkira sa njim, već da će to biti samo nužna njegova destinacija. A prava priča je ovako u prirodi, evo ovako u vinarijama, u radnim kolektivima, u udarničkim družbama koje su se organizovale da privređuju i zarađuju za radni narod i otadžbinu. I naravno za ove koji te pare spiskaju kroz državne, budžete i sve ostalo, ali to sad nije naša stvar, da kažu mi održe, gledaj ti svoje posle, ćeš na... Prvi utisak da se radi o jednoj zaista moćnoj mašini koja je prilagođena i za prevoz tereta, ali i za terensku vožnju. Pozicija sedenja i sama po sebi to potvrđuje, odlično vidim na sve strane, ogromne su staklene površine, dobra je preglednost i prema nazad, ali vodite računa da tu imate još čitavih 1,5 metar prostora za koji u principu instinktivno vozač ne zna da je iza njega, zato što smo navikli da se naši automobili završavaju iza zadnjeg vetrobrana. Ovde imate još 1,5 metra taman da dobro udarite neku banderu ili ne daj Bože nekog da zgazite, ali odmah da kažem, dobra je stvar što ovde imamo mogućnost da osmatramo putem kamera u krugu od 360 stepeni, a svako prebacivanje u vožnju nazad pali nam se kamera koja posmatra teren. Kamera nije bog zna kakve rezolucije, dakle, ako što kaže, nećete s njom moći snimiti porno film, ali će moći dobro da se vidi šta se nalazi od prepreka iza samog vozila. Vozačka priča je ovde, mogu da kažem, prilično ugodna, sve ispred mene je vrlo pregledno, onako pomalo old fashion, što bi mi rekli srpski, inače staromodno. I mogu kažem da mi ova instrumentalizacija apsolutno prija, zato što jednostavno nekako mi smo konfigurisani, naučeni da gledamo te analogne instrumente. Ova digitalizacija je za te koje generacije koje dolaze, koje su prvi put sele u neki automobil i ne znaju za ovo drugo. Idemo dalje, dobro postavljen ostarski infotainment je tu, kao i kod svih Kineza, nije ništa bolji, potpuni je haos sa radio stanicama, ali kod njega je dobra stvar što su komande za radio stanicu izvučene na ovaj ovde donji panel, tako da ne mora previše da se radničkim rukama i prstima čačka po ovom infotainmentu, već jednostavno tu su prekidači, a tu nam je i točkić kojim se podešava jačina zvuka, vrlo pohvalno. Suvozač otprilike raspolaže istom tom pričom kao i vozač. Na zadnjem sedištu, koji je kod ove vrste automobila samo prinudni smeštaj,
Ovde je sve to lepo komponovano, bogato tapacirana zadnja klupa koja ima prilično oboren naslov zadnjeg sedišta, možemo lepo da se zavalimo, a zbog ove dužine i međusojinskog rastojanja imamo sasvim dovoljno mesta za noge. Taj famozni prtljažnik koji je dugačak 1,5 metar, širok je isto tako oko 1,5 metar, sa dubinom od 40 cm do zone visina stranica, što mu daje neku zapreminu u toj zoni, preko 1000 kubika. Naravno, ako stavimo neku paletiranu robu koja je mnogo viša i dobro zavezana, to može da bude i četvorostruka zapremina. Dakle, ako tome još dodamo da je registrovan za 900 kg tereta koji može da ponese, nema druge nego da zaključim da je zaista koristan. Kako se vozi? Kao i svi pick-up modeli, kad je prazan, prilično to truska i poskakuje nazad, zato što ima lisnate opruge i amortizere. Međutim, kada se opterete te lisnate opruge, onda je i on sam po sebi mnogo udobniji. I mogu odmah kažem da je njegova udobnost na nivou, recimo, prethodnih generacija Toyota Hilux. Photon Tunland je opremljen četvorocilindarskim, dvolitarskim turbo dizelom sa 163 konjske snage i 390 Nm obratnog momenta. Sve je jasno, sasvim dovoljno za ono što je potrebno prosečnom terenskom radniku u terenskoj službi, ali evo, ruku na srce, sasvim dovoljno i za neku privatnu upotrebu. Ako imamo neku vikendicu, neki ranč, što da ne, ovo bi bio automobil koji će rešiti mnogo tih nekih organizacionih problema. Ono što posebno moram da pohvalim, to je dobru usklađenost motora, menjača i pogona. Što se menjača tiče, tu je naš stari poznanik osmostepeni ZF-ov automatski menjač, koji raspolaže Borg-Wagnerovim sistemom kontrole pogona. Raspolaže s pogonom na zadnje točkove, raspolaže sa pogonom na sva 4 točka, raspolaže inteligentnim pogonom na sva 4 točka, raspolaže sporim pogonom na sva 4 točka i, ono što je najvažnije, posjeduje i mehaničku blokadu diferencijala za one situacije što kaže zlu ne trebalo. Cela ova priča oko motora, šasije, menjača, tipa karoserije, pogona, naravno mora da se začini i nekom prosečnom potrošnjom. Kada su pick-upovi u pitanju, niko ne očekuje da troši ispod 10 litara dizela na 100 pređenih kilometara, tako je i ovde. Neka prosečna potrošnja je oko 10 litara dizela. Ono što mogu da zamerim, to je da raspolaže samo standardnim halogenim svetlima, nema inteligentnih LED farova i koje čega, jednostavno je sve to jedna, ako da kažem uopšteno rečeno, klasika. I to je bilo nekako najkraće ovom, rekli bismo, novajliji na našem tržištu, Photonu Tunland G7. Da kažem da je, bar što se mene tiče, položio u onoj kategoriji upotrebljivosti, praktičnosti, mogućnosti prevoza tereta, što je i najvažnije kada su ovakvi automobili u pitanju. Photon Tunland G7 stiže od nekih 39.900 eura, s obzirom da je ovo model koji pripada N1 kategoriju, ukoliko ga registrujete na firmu, moći ćete i da povratite plaćeni PDV. I šta da vam kažem sad na kraju, koliko vam treba stvarno radni automobil, a koji može i da posluži za porodične svrhe, jer jednostavno toliko je komforan i luksuzan da se sa njim mogu obavljati i mnoge druge stvari, onda je Photon Tunland G7 zaista dobar izbor. Allur 51.9 je perjanica brodogradilišta Allur Yachting, poznate po karakterističnoj kombinaciji robusnog aluminijumskog trupa i kompozitne palube. Allur 51.9 sa svojih 15,5 metara dužine spada u red takozvanih Blue Water jedrilica visokih performansi, dizajnirane za duga krstarenja i plovidbu po svetskim morima i okeanima. Trup je izrađen od aluminijuma radi maksimalne sigurnosti i otpornosti na udarce, dok je paluba od kompozita, stakloplastike, radi bolje izolacije, estetike i smanjenja težine u gornjem delu broda. Poseduje pomičnu kobilicu što omogućava promenu gaza. Idealna pomoć za ulazak u plitke uvale ili reke, ali i za stabilnost na otvorenom moru. Kokpit je izuzetno prostran, dužine preko 6 metara, podeljen u 3 zone, za navigaciju, odmor i pristup moru. Takozvani Race Saloon ili podignuti salon nudi ne samo udobnost, već i panoramski pogled od 270 stepeni, što je vrlo bitna karakteristika za okeanska jedrenja. Allur 51.9 najčešće dolazi u verziji sa 3 kabine, uključujući veliku vlasničku kabinu,
pune širine broda u krmenom delu. Veliki kapaciteti rezervoara za gorivo i vodu uz prostor za instalaciju solarnih panela i generatora čine je spremnom za višemesečnu nezavisnost na moru. Kokpit je zaštićen od uticaja vetra, sunca i mora. Opremljena je dvostrukim kormilom i 2 kormilarska točka što omogućava odličnu kontrolu čak i pri većim nagibima. Sve u svemu, gotovo idealan jedrenjak za beg od kopna i ludila koje nas okružuje. Ako zanemarimo podmornice nosača aviona i razarače imperialističkih sila koje su zaposele čuveno Blue Water utočište. Cena između 1,2 i 1,5 miliona evra, što je korektno za ovu klasu. Toyota je upravo ispunila jedan od ciljeva elektrifikacije svog voznog parka. Naime, napravili su električni automobil zbog koga će srca autoentuzijasta zakucati malo brže. Senjoras i senjoris, dobrodošli u Algarve u Portugalu na međunarodnu prezentaciju Toyota CHR+. Baterija kapaciteta 57,7 kWh ugrađena je u bazičnu verziju sa pogonom na prednje točkove i elektromotorom koji razvija 167 konjskih snaga. Ubrzanje od 0 do 100 traje 8,4 sekunde, a maksimalna brzina ograničena je na 140 km/h. Potrošnja na 100 km iznosi 13,4 kWh, što obezbeđuje u idealnim uslovima autonomiju vožnje od 458 km. Koliko god da je ovakav CHR Plus ispred konkurencije, rekli bismo da ova konfiguracija postoji samo iz 2 razloga. Prvi je da pomogne elektrifikaciji globalnog voznog parka, a drugi je da kupcima onako tržišno otvori apetit ka modelima sa baterijom od 77 kWh. Prvi model opremljen ovakvom baterijom ima takođe pogon na prednje točkove i elektromotor koji razvija 224 konjske snage. Ubrzanje od 0 do 100 traje 7,3 sekunde, a maksimalna brzina ograničena je na 160 km/h. Potrošnja je u skladu sa dimenzijama točkova i kreće se od 13,4 do 14,6 kWh na 100 km. Mudra kombinacija jeste verzija sa točkovima od 18 inča, gde dobijate rekordnu autonomiju od 607 km. Takođe, ukoliko se opredelite za 20-ice, to ipak lepše izgleda, zadovoljite se sa 560 km autonomije. Ukoliko ste petrolhead ili električna verzija takvog čoveka što mu izađe na voltmetar, onda Toyota ima pravi električni automobil za vas. To je CHR Plus sa pogonom na 4 točka i snagom od 343 konja. Ubrzanje od 0 do 100 traje 5,2 sekunde, a maksimalna brzina je 180 km/h. So Airborne version, we have a true all-wheel drive capability, and that has 2 axles. Front axle, it has 167 kilowatt, and rear axle, which has 8 kilowatt. And also, we have advanced torque distribution system. Potrošnja u zavisnosti od konfiguracije kreće se od 14,4 do 15,5 kWh na 100 km ili prevedeno u domet 507 do 548 km. Bez obzira na kapacitet baterije, ukoliko CHR Plus priključite na izmenični punjač od 11 kWh, od 10 do 80% baterije napunit će se za 4 sata i 48 minuta. Prilično dobra stvar ukoliko auto noći u vašoj garaži.
Međutim, ukoliko imate wallbox od 22 kWh, to vreme smanjit će se na 2 sata i 18 minuta. Ukoliko koristite super brzi punjač od 150 kWh, od 10 do 80% baterije napunit će se za svega 28 minuta. U CHR-u Plus jednom za svagda prestaje ona priča kao nećemo da palimo klimu ili grejanje jer će to da smanji domet automobila. Toyota se ovde poslužila sa 2 trika. Za početak, klima uređaj ima toplotnu pumpu, a to mnogi nemaju ni kod kuće, a drugi trik jeste da sistem detektuje koliko ima putnika i gde oni sede. I prema tome grejanje ili hlađenje usmerava tačno tamo gde treba. Drugim rečima, nema rasipanja. Koeficijent otpora vazduha CHR Plus je 0,26. Inače, sa 2750 mm međuosovinskog razmaka, za udobnost u kabini dobijeno je 110 mm u plusu. Da putnici na zadnjoj klupi ne gube ništa od svoje udobnosti. Zadnji prepusti od dodatnih 50 mm otvaraju prostor prtljažnika od 416 litara. Interesantno je da je klirens ostao nepromenjen 185 mm. Međutim, smeštanjem baterije u podnicu postignuta je veća torziona rigidnost za 30%. Takođe i centar gravitacije vozila spušten je za 65 mm. The suspension is especially tuned for the European road conditions. Low coil spring, absorber, stabilizer bar, and also the electrical power steering map. These are realizing the precise, responsive, and agile feeling of this car. Na delu je jedna izuzetno utišana kabina, jedno fantastično limuzinsko ogibljenje. Naravno, već smo spomenuli nešto niži centar gravitacije, što je dobra vest za agilniju vožnju u krivinama. Što se tiče onog fenserskog uživanja u vožnji, na delu imate profesionalni JBL-ov audio sistem, 9 zvučnika, 1 subwoofer i ukupno 800 W snage. A što se tiče tih 5,2 sekunde do stotke, to isprobavajte tamo gde je i mesto na autoputu. Jedno vam garantujem, dobit ćete jedan profesionalni osmeh od uva do uva. I u zaključku, Toyota CHR Plus kreće sa prodajom u Srbiji od ovogodišnjeg BG Car Showa, a početna cena je 29.999 evra, naravno nakon subvencije od 5.000 evra. Na sajmu automobila i motocikla u Beogradu najzanimljivije bilo na jednom štandu Moto Fashion izložka. Gde smo mi? Nalazimo se na štandu kompanije Motorland, koja je deo kompanije Autokuće Kompresor, koja je decenijama poznata po sigurnošću, pouzdanošću i kvalitetu. Ljubo, ja ovde vidim načečkanih motocikala, skutera, kladova, kofera, kaciga, svega. Čemu se radi? Koji su se brendovi zastupljeni i u kom se segmentu? Iako smo kratko prisutni na tržištu motocikala, uspeli smo da ostvarimo saradnju sa velikim svetskim brendovima, kao što su Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Fuji i Kymco. Kaži, molim te, od svih ovih brendova, šta najviše interesuje našeg kupca? Da li je to motocikl koji je najjeftiniji ili koji je najperformantniji ili ima neke sredine? Mi imamo ponudu za sve tipove klijenata. Znači imamo kompletnu ponudu od preko 250 motocikala na lageru. Vidimo ovde poznate brendove, to su Aprilia, Kymco. Šta je Kuđej?
Kod QJ-a smo ove godine spremili 4 premijere, izdvojio bi 2 ATV vozila, to su 2 modela SV600 i SF 1000. Ono što je bitno za nas, i to je za nas jako važan potez, iz razloga zato što je tržište Srbije u segmentu kvada doživalo rast, prode u ukupnih 85% u odnosu na prošlu godinu u prva 2 meseca. Pored kvadova, šta QJ još nudi? Pored kvadova imamo i 2 premijere kada su u pitanju skuteri, tu su MTX 300, to je skuter sa premium opremom, za pristupačnu cenu od 3590 €. Obezbedili smo i LTS 125, koji je klasičan gradski skuter koji vam olakšava svakodnevnicu i njegova cena je 1690 €. Ja nisam specijalista za motociklizam, ali vidim ovde brend koji je meni poznat, a to je Kymco. Šta nudite? Ove godine smo spremili, kad je u pitanju Kymco, 2 premijere, a to su modeli AK575 i CV3. Možemo reći najbolji skuteri na našem tržištu. AK575 je maxi skuter sa dvocilindričnim agregatom sa preko 50 konjskih snaga, koji može da parira konkurenciji iz premium segmenta po pristupačnoj ceni, a često i po bogatoj opremi. Kad je u pitanju CV3 model, to je tricikl koji može da se vozi sa B kategorijom i koji je jedini tricikl sa dvocilindričnim motorom. Ono što QJ izdvaja od većine kineskih brendova, a to je da učestvuje u MotoGP-u i da ima svoj inženjerski tim. Praktično ovde imamo drumske motocikle, oni koji se takmiče u GP-u, tako? Tako je. Vidim u uglu štada, dobro ste ga sakrili, Piaggio. Kad je u pitanju Vespa Primavera i Vespa GTS, obezbedili smo poklon, prilikom kupovine poklon kaciku. Kad je u pitanju Beverly od 310 kubika, obezbedili smo kokpit i vizer da pojačaju tu praktičnost. I kad je u pitanju model MP3, obezbedili smo popust u visini od 200 € i kofer. Ja imam jedan Suzuki Intruder 600, možda bi malo da se osvežim i obnovim. Mogu ja da napravim kod vas neku kombinaciju srpske rečeno. Da, ono što da izdvaja Motorland, a to je prodaja i korišćenih motocikala renomiranih brendova kao što su BMW, Yamaha, Honda, Suzuki. Uspeli smo da obezbedimo, što je retko na našem tržištu, da se ti povoljni motocikli mogu kupiti putem kredita, kao i novi. I obezbedili smo našim klijentima sve prevačeni vid kupovina, a to je trade-in. To je kupovina po principu staro za novo i staro za staro. I na taj način pomažemo klijentima da na lakši način dođu do svog novog motocikla. Rekao bih da je ovaj vaš štand možda i mali za sve ono što vaša firma nudi. Ima li nešto što niste izložili na sajmu, a vredno je pomen? Nakon sajma ćemo imati 3 premijere u QJ brendu, a to su SRT 500 RX, Adventure model u srednjoj klasi, Cobb 125X Off-road model koji je jako zanimljiv za početnike i za vozače A kategorije i SRT 125 RX. Dobro je, ovako potpuno skromno, ja ću sam sebe pozvati da testiram te sve motocikle koji dolaze. Da, naravno, dobrodošli ste i posjetite nas još jednom u našem salonu u centru Beograda u Dobačani 76. U nastavku našeg nezvaničnog serijala Pravda za japanske oldtimere stižemo i do jednog Survivora, Mitsubishi L300. Ovo je transporter koji je živa legenda na putevima istočnog dela globusa gde se i dalje vozi, a u zemlji Srbije je potpuno anoniman. Ali može to i mnogo lepše da se kaže. Naime, da su kojim slučajem polovinom 90-ih Paja i Jare tada snimali kamiondžije, vozili bi ovog Japanca. Namerno neću reći ispod haube, nego ispod sedišta kako i dolikuje,
je četvorocilindarski turbo dizel motor zapremine 2477 kubnih centimetara koji razvija 70 konjskih snaga i 146 Nm obrtnog momenta. Ubrzanje od 0 do 100 spada u nepristojna pitanja, ali odaću vam toliko da je maksimalna brzina 130 km/h. L300 vodi poreklo od transportera Delica, namenjenog pretežno tržištima Dalekog istoka. Inače, ovo je primerak iz 1994. godine, praktično završetak njegove treće generacije. Treba imati na umu da na starom kontinentu u to vreme u ponudi je bio i 1,6 litarski benzinski motor. Mada kolekcionari ili oni koji se razumeju najviše vole konfiguraciju 2,5 litarski dizelaš i 4x4 pogon. Što se tiče kabine, svi plastični paneli su i dalje fantastično uklopljeni, nema parazitskih zvukova i nema nikakvih pukotina na njima. A Mebel štofovi na sedištima i posle 32 godine dokazuju da su nepoderivi. Postoji jedna priča vezana za ovaj model, a to je da motor primetno i dodatno greje leti zato što je u kabini, ali to spada u red preterivanja. Vozne osobine. Za današnje pojmove 70 konjskih snaga nije baš nešto zbog čega se pada u nesvest. Ali ovaj motor sa pogonom na zadnje točkove volšebno najviše voli uspone. Što strmije, to bolje. Ipak, na kraju krajeva, ovo je agregat, viđen i u Pajeru. Što se tiče menjača, on je onaj retro smešten gore, kako i dolikuje. Takođe, Mitsubishi L300 obožava opterećenje, bez obzira da li je reč o putnicima ili građevinskom materijalu. A kada se vozi prazan, pripremite se za Tokyo Drift ili eventualno Turija Drift. Dodaću još nešto, kombinacija motor-menjač je izuzetno elastična. Preglednost izuzetna. Ovo nije ostakljena kabina, ovo je praktično staklena bašta. Tokom decenija L300 dokazao se kao jedno neverovatno izdržljivo vozilo, a konverzije u kampere po sistemu uradi sam nisu retkost. Ali to je već jedan sasvim drugačiji oldtimerski doživljaj. Toliko za ovaj put. Do sledećeg susreta sa ekipom Vrele gume zapratite nas na društvenim mrežama i budite u toku sa aktuelnostima iz sveta automobilizma, nautike i novih tehnologija. I ne zaboravite, vozite bezbedno.